Hello mga kadars, maayong udto, maayong gabi, maayong hapon, maayong buntaw, asa man mo ron napitaw, asa mo nagkalantaw ni akong nga video, no? So, karong adlaw, di ni karong adlaw, gahapon na ini nga video. So, -1 ang degree gahapon, so dili kay tugnaw gahapon. So, gahapon kay among gitabangan ang akong ugangan dito sa Gawasilhang Balay, kay ang bulldozer wa pa manibalik. Unya pagkabagaaman sa isno. Nalubong na ang sakyanan sa amuhang gitabangan gi kahig na mo ang isno kay baga na kay sa nga tanan di na matabang unya pure gaba po ni isnuhan ni bugat ra baka sa nga tanan. Lalagot na kay ko. Pero okay ra. Kay na-enjoy man po ko goy aning palang dako kaayo. Kaingon mo daghang kaayong kwarta diri sa Norway, daghang kaayong snow diri. Kabaga ang kabaga diri snow dili korta. Almost overnight nag-snow dayon pagkabuntag na pod nagulan na po snow o baga yun ang snow no o syempre kita kay butan adto yun nato tong ugangan kay butan diat na no dili nato na wala nato pagkabutan mo tabang ta sa ugangan kay dara naman tong ugangan sakit na kay mga likod nila o di kita nga himsog pa kay mga bukog kita sa may magpalapala dian ha o nya diri sulod sa balay sa kilid nagbakle-bakle ko diri kay ni baga naman kay snow nag-shortcut kunuhay ko o nya unsa man nalubong man ta pero okay ra pero ganahan ko usahay ni nga snow kay fluffy siya pag magahi na siya gahi na kay magbaklay pero kani siya kay murag brand new pa man siya kay ning ulan man o snow so nindot pa ka magbaklay-baklay diha magsulom-sulom and that's all, thank you, bye.